अब पता नहीं आटे की तकसीम मुफ्त तकसीम है, उसके पीछे हुकूमत के क्या ज़ाइम थे, या तो फिर ये है कि मुल्क में जो सियासी अनारकी है, जो सियासी हलचल है, उससे लोगों की नज़र हटाने के लिए ये इकदाम किए गए हैं। तो फिलहाल तो कान डिस्ट्रिक्ट में ये 7 अप्रैल तक इसकी तकसीम जारी रहेगी। फिर इसके बाद आटे की फराहमी प्रोग्रेस होगी या हुकूमती पॉलिसी पर इसका इन्हिसार है कि किस वक्त तक और कितना आटा लोगों को दिया जाता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। इत्तेदाल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट नुमान भुट्टा। नाज़रीन कराम, हुकूमत वक्त की जानिब से फ्री आटे की तरसील का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में डेर इसमाइल खान में भी हज़ारों की तादाद में जो मुस्तहिक अफराद हैं उनके दरमियान जो है वो आटे की तरसील और तकसीम जारी है। तो डेर इसमाइल खान में 200 से ज़ायद पॉइंट खोले गए हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से। बहुत सारे ऐसे मकामात हैं जहाँ पर बदनज़मी की को भी देखने को मिली है। बड़े बड़े जो पॉइंट है उसमें आवाम का जाहिर है कि बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग ठहरे हैं, तो वहाँ पर जो है वो भगदड़ ज़्यादा है, वहाँ पर बदनज़मी ज़्यादा है। जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उसमें भी तो इत्तेदाल न्यूज़ की टीम मुसलसल 3-4 दिन के इस जो इवेंट है पूरा इसको कवर कर रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि डेर इसमाइल खान में जितने भी आटे के पॉइंट खोले गए हैं उनका मुकम्मल अहाता करें। और उसमें हमने ख़ास तौर पर मदु किया है स्टूडियो में मोहम्मद इरफान मुगल साहब को कि इसमें कोई बेहतर तजावीज़ है तो वो भी उसमें पेश करें, ताकि बेहतरी भी हो और इसलाह भी साथ साथ हो। इंतज़ामिया को नोटिस भी इस चीज़ का हो कि ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से बदनज़मी फैल रही है। तो मैं सर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। डेर इसमाइल खान में मुसलसल जो है वो सारी की सारी जो नज़रें हैं वो आटे की तकसीम पर ही जी। मौजूद है। बदनज़मी के वाक़यात भी हुए अभी तक, जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन यह है कि लोगों के दरमियान लड़ाई भी हुई है, कुछ जख्मी भी हुए हैं। थोड़ा सा ओवरऑल अहाता करें कि ये जो आटे की तकसीम शुरू है इसको आपने किस तरह देखा है, इंतज़ामिया की कौन सी कोताहियाँ हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है? बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया है कि डेर इस्माइल खान में जो आटे की तकसीम है, मुफ्त आटे की तकसीम, वो बड़े बुरे तरीके से नाकाम भी हुए और बहुत ज़्यादा बदनज़मी का भी शिकार है, जिसकी वजह से मुस्तहिक अफराद को धक्के भी खाने पड़ रहे हैं, उनको लाठियाँ भी खानी पड़ रहे हैं, और आटा तो किस्मत वालों को मिल रहा है। अब हमें ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने ये इक़दाम पता नहीं किस तनाज़र में उठाया है और उनकी क्या सोच थी। ये मुफ्त आटा उन्होंने देकर जो लोगों की तज़लील की है, और मुल्क भर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की अमवात भी हुई है इस आटे के पीछे। तो ये एक बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है, और कहते हैं कि पाकिस्तान में जब भी किसी को कोई रिलीफ दिया जाता है तो अवाम को लाइनों में लगा दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि हर जगह लोगों की बड़ी बड़ी लाइनें हैं, लोग कारोबार छोड़कर आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। इसमें बदनज़मी का जो सबसे बड़ा पहलू तो ये है कि जो हुकूमत ने मेकनिज़म बनाया है फ्री आटे की फराहमी का, वो बहुत स्लो है, और उन्होंने हर बंदे को एलिजिबल इसके लिए कर दिया है, तो लोगों की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो इन पॉइंट्स पर पहुंच जाती है, और हर किसी की कोशिश होती है कि वो सबसे पहले आटे के हसूल में कामयाब हो जाए। तो इस वजह से बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। तो हुकूमत की जानिब से जो मेकनिज़म बनाया गया है वो बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। इस हवाले से लोग जो खुद आटा लेने के लिए आए हुए होते हैं, उनका ये कहना होता है कि अगर ये एक टोकन इसके ऊपर भी अमाउंट रख देते ताकि लोग को हसूल में आसानी होती, लेकिन इन्होंने मुल्क देकर ये कर दिया कि लोगों की बड़ी बड़ी लाइनें, और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो हैं वो ट्रकों के पीछे भाग रहे होते हैं। जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी उनका बहुत ज़्यादा रश होता है। इंतज़ामिया के लिए भी यकीनन परेशानी है। इंतज़ामिया ने तो हुकूमत की जानिब से जारी करदा या वज़ा करदा जो हिदायत है उनको फॉलो करना है, तो वो उस तनाज़र में काम कर रहे हैं, लेकिन आटे के पॉइंट्स भी बढ़ा दिए गए हैं फराहमी के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये एक मसला जो है वो बदस्तूर बरकरार है। महकमा फूड जो है वो भी इसको हैंडल करने में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है, और लोगों की जो मुश्किलात हैं वो उनमें इजाफ़ा हुआ है, कोई कमी नहीं आई। अब पता नहीं आटे की तकसीम मुफ्त तकसीम है, उसके पीछे हुकूमत के क्या ज़ाइम थे, या तो फिर ये है कि मुल्क में जो सियासी अनारकी है, जो सियासी हलचल है, उससे लोगों की नज़र हटाने के लिए ये इक़दामात किए गए हैं कि पूरे मुल्क में क्या सिचुएशन है, और लोग जो है वो आटे के पीछे मारे मारे फिर रहे हैं। तो अब ये है कि हुकूमत को इस हवाले से कोई अच्छा लाएअमल या कोई अच्छी पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए थी, अगर वो लोगों को रिलीफ देना चाहते थे। अच्छा, हम चूंकि इसको मुसलसल कवर भी कर रहे हैं तो हम हमारी भी बहुत सारे जो आटा डीलर हैं जो पॉइंट खोल गए उनसे हमारी बात हुई है कि ये क्यों इतनी भगदड़ मच जाती है, बदनस्मी का शिकार। तो उन्होंने कहा कि यार एक तो इंतजामिया की जानिब से एक पॉइंट पर 50 अफराद का आटा जो है वो मुहैया किया जाता है।
جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ لوگ اس کی تعداد سے زیادہ آ جاتے ہیں، تو ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے آئیں اور پہلے پائیں والی صورتحال اس وجہ سے بد نظمی ہوتی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ انتظامیہ نے جس طرح سے پہلے مختلف تحصیلوں کے اندر آٹے کی تقسیم شروع کی ہے، اس کا کوئی میکینزم نہیں تھا۔ ایک گراؤنڈ میں ایک آٹے کا ٹرک چلا جاتا تھا جہاں پر بھگدڑ مچتی تھی، وہاں پر ہاتھا پائی ہوتی تھی، دیہاتی لوگ ہیں، سیلاب زدہ لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں، تو جن کی وجہ سے وہ آٹے کا ٹرک وہاں پہ لوٹ جاتے تھے، تو وہاں پر آٹا کے حصول جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا تھا، طاقتور لے جاتا تھا، کمزور کے لیے وہ مہیا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد وہ جو تحصیلوں کے لوگ ہیں انہوں نے ڈی اے خان سٹی کا رخ کیا۔ تھوڑا سا آپ بتائیں کہ آپ نے کیا آبزرو کیا کہ واقعی اس قسم کے جرمن مسائل تھے، تھوڑا اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ انہوں نے ہر بندے کو اس کے لیے ایلیجیبل قرار دیا ہے۔ تو جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جو سراؤنڈنگس کے ایریا ہیں، کل بھی میں کو مختلف لوگوں سے ملا ہوں، تو دیہاتوں کے لوگ تھے، وہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر یہاں لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اب لوگوں کو یہ اویئرنیس یقینی طور پر دینی چاہیے کہ اگر وہ ایک دفعہ لے چکے ہیں تو دوسری دفعہ ان کو نہیں ملے گا۔ لوگوں کی یہ خواہش، رش کی ایک وجہ یہ بھی بن جاتی ہے کہ لوگوں میں صبر و تحمل نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ مفت والا آٹا لیں، تو وہی لوگ ہر جگہ پہ بھی پہنچتے ہیں، ہر پوائنٹ پہ بھی پہنچتے ہیں، جس کی وجہ سے رش بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں ایک پوائنٹ سے آٹا لے کر پھر دوسرے پوائنٹ پر پہنچ جاتے ہیں، اور ایک ہی فیملی کے آن لائن مختلف ان کی ویریفیکیشن آن لائن ویریفیکیشن ہے، تو لوگوں کو یہ اویئرنیس دی جانی چاہیے کہ وہ ایک جگہ سے آٹا لے سکتے ہیں۔ اب جیسا آپ نے بھی بتایا کہ دیہاتوں سے بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور حکومت کو بھی میرا خیال ہے کہ کوئی اس حوالے سے کوئی پالیسی وضع کرنی چاہیے تھی، کوئی انفارمیشن لوگوں کو دینی چاہیے تھی کہ کس، یا تو پھر یونین کونسل میں اپنے ہاں رکھتے، یہ بھی بہت یونین کونسل میں رکھتے ہیں کہ وہاں ان کو اسی یونین کونسل میں ملتا ہے، جو ان کے آٹا ڈیلر تھے وہ وہیں پر، جیسے اب انہوں نے نئے لوگوں کو انہوں نے پوائنٹ بنائے وہاں پہ آٹا فراہم کر رہے ہیں، تو اس طرح ہر یونین کونسل میں اپنے اپنے پوائنٹ بناتے اور لوگوں کو اپنی یونین کونسل میں آٹا ملتا، تو اس سے نہ بدمزمی ہوتی نہ رش ہوتا۔ اب انہوں نے ہر بندے کو ایلیجیبل قرار دے دیا ہے، اور ہر بندہ ضلع میں کہیں بھی جا سکتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی پریشانی اور مسائل جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ اچھا آپ تھوڑا سا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو آٹے کی تقسیم جاری ہے یہ کب تک چلے گی؟ اس ماہ رمضان میں یا اس کے بعد بھی کوئی اس قسم کی انفارمیشن ہے تاکہ ہمارے لوگ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ جتنی یہ رش بنا ہوا ہے تھوڑا سا لوگ صبر کر جائیں کہ یار آگے ہفتہ پڑا ہے، 2 ہفتے پڑے ہیں، 3 ہفتے پڑے ہیں، آرام سے ہم اپنے آٹے کے جو حصہ ہم لے سکتے ہیں۔ اچھا، جن لوگوں کو آٹا ملا ہے، تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آٹا کھانے کا بھی نہیں ہے، بہت مضر صحت اور غیر معیاری آٹا ہے، اور اس سے روٹی بھی نہیں پکتی۔ اب جو کہ لوگ غریب ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آٹا مل جائے۔ ڈی اے خان ڈسٹرکٹ کے حوالے سے تو یہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ 2 اپریل سے لے کر 7 اپریل تک یہاں پہ مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب آگے کا کیا عمل ہے، یہ تو ضلع انتظامیہ بتائے گی کہ کب تک حکومت نے ان کو الاؤ کیا، یا آٹے کی ان کے پاس کتنی مقدار ہے کہ وہ کتنے دنوں تک مزید آٹا دے سکتے ہیں۔ تو فی الحال تو ڈی اے خان ڈسٹرکٹ میں یہ 7 اپریل تک اس کی تقسیم جاری رہے گی، پھر اس کے بعد آٹے کی فراہمی پر ہوگی یا حکومتی پالیسی پر اس کا انحصار ہے کہ کس وقت تک اور کتنا آٹا لوگوں کو دیا جاتا رہے گا۔ بہت شکریہ عرفان مغل صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ڈیسمل خان میں جو آٹے کی تقسیم جاری ہے اس میں انہوں نے بڑے وضاحت کے ساتھ اور جو معاملات انتظامیہ کے گوش گزار کرنے کے وہ بھی انہوں نے بتا دیے ہیں، اور اس میں خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ عوام کو بھی تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور بدنظمی اور بھگدڑ کی وجہ سے کسی کی جانی یا مالی نقصان نہ ہو۔ تو اعتدال نے اس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔